नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा अक्टोबर मास 2024 रे केमिति रहिबो राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र जे ये अक्टोबर 2024 रे मेष राशि शुभाशुभ राशिफल। ए मेष राशि जार अधिपति ग्रह होउछंती मंगल। मेष राशि शुभवार मंगलवार गुरुवार घातवार रविवार। शुभ संख्या 1 3 9 शुभ रंग गोलापी हलदिया नाली। यही मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई कौन रहिबो एही मासरे गोचरीय ग्रह स्थिति। वृष राशि रे बृहस्पति, मिथुन राशि रे मंगल, सिंह राशि रे बुध, कन्या राशि रे शुक्र रवि केतु, कुंभ राशि रे शनि एवं मीन राशि रे राहु अधिष्ठान करुछंती। ए गोचरीय ग्रह स्थिति को नजर रखी आम यह ही विचार करि परिबा जे एही मास मेष राशि लोकंक पाई मिश्रित परिणाम आनिबा को जाउछि। एही मासरे आपनको विशेष भाव में निजर स्वास्थ्य उपर ध्यान देवाक पड़िबो, कारण आपणक स्वास्थ्य खराब होई पारे और आपण ताहा उपरे ध्यान न देले आपणको चिकित्सार आवश्यकता पड़ी पारे। आर्थिक स्थिति विषय रे आलोचना कले आपणक रोजगार भल हेबा सत्वे आपणकर खर्च मध्य बढ़ी पारे और यह आपणको आर्थिक पीड़ा दे पारे। सेथिपाई आपनको निजर धन परिचालना उपरे ध्यान देवाक पड़िबो। कैरियर विषय रे कहबाकू गले आपण निजर चाकरी रे बहुत परिश्रम करिवे। आपणक वरिष्ठ अधिकारी कौनसी कथा को नहीं आपणक सहित जुक्ति तर्क करि पारंती, किंतु से आपणक काम को प्रशंसा करिवे और आपणको निजर चाकरी रे भल परिणाम मिलिबो। आपणको विरोधी मानक ठारू सतर्क रहिबाकू पड़िबो। व्यवसायी मानक पई एही मास भल रहिबो। आपणक आशा पूर्ण हेबो और आपणको सफलता हासिल हेबो और आपण व्यवसाय रे उन्नति देखि पारिबे। छात्र मानक कठिन असुविधार सामना करबाकू पड़िबो, किंतु आपणकर कठिन परिश्रम आपणको सफलता आनिदेबो। पारिवारिक जीवन में उत्थान पतन सत्वे खुशीर मुहूर्तर प्रवाह आसिबो। प्रेम संपर्क रे उत्थान पतन घटिबो, किंतु मासर शेष भाग रे समस्या ह्रास पाइबो। प्रेम विवाहर संभावना रही। वैवाहिक संपर्क रे प्रेम एवं रोमांचर मिश्रण रहिबो। मासर प्रथमार्ध अधिक अनुकूल हेबो। शेषटी किछि समस्या सृष्टि करि पारे। जदि आपण विदेश भ्रमण करने को चाहते तेबे आपण एही मासरे सफलता पाई पारंती। दर्शक बंधु ए बृहस्पति एवं शनि जो मुख्य ग्रह दुईटी आपणक राशि पाई वर्तमान बृहस्पति द्वितीयस्थ थिबा समय रे शनि एकादशस्थ होइछंती। प्रथमे जदि आम बृहस्पति कथा चिंता करवा बा आलोचना करवा तेबे बृहस्पति गोचरीय स्थिति अनुसार द्वितीय पंचम सप्तम नवम एकादश स्थान रे शुभफल प्रदान करिथांती। बृहस्पति होउछंती धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, यश कीर्तिर कारक, आध्यात्मिकतार कारक। तेणु ए सब क्षेत्र रे बृहस्पति आपनको शुभफल प्रदान करिवे। जेमति कि आपणकर आय वृद्धि पाइबो एवं आपण जो माने व्यवसाय क्षेत्र में रोचंती से माने मध्य व्यवसाय रे आकस्मिक भाव में लाभ प्राप्त करिवे एवं जो माने शेयर मार्केट रे अर्थ विनियोग करुछंती से मानक पई मध्य ए समय अत्यंत उत्तम समय से माने
ଅର୍ଥ ସେଥିରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଲଗାଇ ଭଲ ରକମର ଲାଭ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶସ୍ଥ। ତେଣୁ ଏକାଦଶ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅନୁସାରେ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାରୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶନି ବିଶେଷ କରିକି ସତ୍ୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଦେବତା। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସିତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ ଫଳପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ର ଲଡ଼ୁ କରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।